nga kerenye obidin salam ale na handa ngirto RPC Arc-en-Ciel Raciez bantama so abotere ba na han tongori afala lay seruna be alay seruna suma wa fala bantama so be aga finda folera aga finda banyira adere bi fa gala siga ngwa baskot kuntigima aga findi abanyira tanunda maro aga finde bayi sokera ga fore me khurukhi e ga fore mu education fani so reira be tanante sa fe la Guinée et tanan sinyo ya la so fe la Guinée et tanan mi brafa bori wa fala be ina ga na kham na miniri adekui ana dekui ngwala suma na demanna dende na bere ngwa kuntigira la se kuna suma ngoli mane ga klara abotel ba na hay falama dende ibara wa la se kuna suma tongo fe e findi suti nanna na hanna pre iranyo ge bogondi isi ranyo ge bogon so sore ne resu ne ramuna menaki awa way fal bantama sobe ana bas kota mu had so ri falama amu had so ri falama hein ana LPZ parti de ndera wal fe menalo konni had ne ra huina bantama so ne peut pas expliquer ça wa fal bantama sobe donc kan ma cause comme inni donc kan ma cause fon ke kuntigi comme inni fo fana et puis quand on s'affa la da Portugal lankanion no dando mi gonna te numéro 1 kwa hinni kon ala seruna komo be ba be won a hali dundo na ala seruna parce que ala éducation be jonnali ma éducation anda éducation aida wa bi susu awa susi ko fi sabudundo titi kamara bantikema on say o woni ka ministre des sports parce que ala éducation toi tu es mal éduqué ni folera aga findi banyira dende na bere ngwa kuntigira dende na bere ala seruna nguto mane kakra ngubala tingwangu yete ba sarkhera ngwa kuntigi defandi fema ngubala tingwangu yete ba sarkhera nala to ngumwa mo tammi modele na ngoma basket mumwa mo tammi modele ngoma basket ida halde do hadi himbe ben woni ka bantama ka village ma be yidama hadi miyamma be yidama har famille ma be yidama parce que woni sadaka woni sadaka woni sadaka ahesata awulata hande awulata jango ida basket handa na halali soso ananta soso hande ananta soso jango ida ukitu de himbebe woni nati ethnocentrisme kame andabe himbebe woni wadde ethnocentrisme kame andabe ida jodi do ida halle fi ala sekuna komi inni kwa hala sekuna komo be ba be on achuto la be non futa ko be lo no halibe na ala sekuna si da mari éducation hala gono ton a hala ta dundo me nyawuli ma dundo ay damaro dundo woni donc kono mo kos fi udutugol sombere mon fi yennugol ala sekuna dundo non landi kala figira ala sekuna tawemen kala wol makko kala figira ala sekuna wayeme ko won halde ko gonga ala sekuna ko won wadde ko fi lady yo buttu ko fi himbebe yo be jogindire fi honu ida wa yinugo ala sekuna no wadde ni ida la Guinée hande anana ta soso anana ta maninka sina pulare français est-ce que anka Guinée mojo kala woni Guinée hinugol comme Guinée mojo ida wa yinande hala jibu ida wa yinande maninka ida wa yinande soso ida wa na halde pular kadi min ko mi woni yewtugol mani min ko basket woni kan me dari hande min natade minane pular moja me ala si mi hali manon afame honnu mi fala halde afeji limiton ambanta maso mo bebe mon be jonnali on éducation ko fi sabudundo ida mari problème futa parce que ida andi fulbe be yidama asusi hande anka vrai hudado ko non bon gol la Guinée fi honni da wawi udutu de sombere ma fi yeso himbe innugol ye alay sekuna simonawni ba ye est-ce que ida wawi halde dundo kamobe ba mon sida feti men wolante an himbebe woni wadde ethnocentrisme an himbebe woni violugol constitution an himbebe fala wadde dictature la Guinée men hole on ko hombo woni ka hombo men wulata ko basket men geya ko basket kad men heba ala ko men wula aduna kamiro yo fa mangaya fende
anagali atanna la Guinée humma falafi la Guinée kayo la Guinée ka amu fula hui falama amu manika hui falama amu soso hui falama wona maso akafe ntana fala hobe ko bantama so baram fe wa fala bantama so be alima hakrara ngwe mfa be fula hui na alkota hakolo na ham falafe parce que rana fala be soso hui amuno ma fakamude donc fonga fala be fula hui na hakolo ina to cellule de communication a décidé rito nga findi fonike kuntigi nga findi comment dirais-je ngan vidéo en direct là-bas alors que tu soso des femmes qui n'ere et appelle les rabat qui n'ere won fa nyaka ma bomboro qui n'ere won fa bomboro won no ma problème exposé ma qui n'ere won ga solution tama c'est parce que écolo na ngui wi ari falama parce que na ine nare la Guinée faut na fu keren bidimme parce que ngwa ma la nyina ngomma ina toma mide ina toma bascot kanana a ya fa huibete fala a deburi huibete ka hali hande dundo ko don kalama kos bantama so parce que ala respect hande ala respect gango mi anda fi onu da feti mi amma tigiri hal noma waini noma waini bantama so waini koto mitawaka kwa won wadde an hala gidin ko halata na onon woni agitugol himbe fi ethnocentrisme onon jodi ton onon wulli fi yewtugol gonga leydi no sunnade yeso mo ko entere gimuntu on won jokkugol menen hande satawe men defande menen ko bascot men defandata parce que ko bascot men gea ko to men heba pagay ko won wadde ton kadion ko leydi amen ko region amen non o pagay won wadde donc dun do ma kata ida susi redu fi yennugol alay sekhuna et puis quand on fala non habudude e alay seruna e alay seru suma fi affaire kuntigi ko basko tout dundo wadi no himbe ben wadi pagay ben ni alay seruna woni kuntigi ko beben yini alay seru suma woni kuntigi awa ida susi redu bantama so mi a provoqué lankoi ma tawe lanjango kala olma enendi de okindiri ko fi sabudundo mi inni o atterrissage on ba be ni alpha condeno arle yobe yaou ataka aéroport voilà pagay non atterrissage hara watala Guinée et puis kanyon sori be ko ben langi bascot be gea sori be soso men jonion intimanton si gane ari si be wada libération fi sori amen au moins de 24 heures bascot immoto men sakaza palais présidentiel men sakaza assemblée nationale men sakaza ministère gere ine wama miri yabi fe yabi ma rahuine parce que ina yaba rahu agahu mane yara bantama so bar nyampure wa fal bantama so be ina ha baram fe ina han lima ha krara miri da bolori miri kunna kanari na ha mukioki lon yomu na hanyira anun titi kamara muse boro suru na ma fe magani na na ministre de la jeunesse temu na ministre des sports e bore sezi parce que amukhururi barenara bantama so ramire éducation fir bantama so mukarima aderaba akuntigi fe fala maki salna na Sénégal naki asankiri ba mane asolo ni le ruma asankiri ba mane aso kuntigi ruma awande bere alay seruna tan sono dende bere alay seruna la sono inguli mane hakrara bantama so mi rida bengri ana ko so kase deyo mu mi rida atima menanu wenye fala anon di kolo ida andi gonga ida andi ko won fejugol min la ngandi bantama so fewa c'est un profiteur mo joki no maninkabe mais maninkabe be anda no bantama so yidabe ko entele jima ko joki parce que min la won de contact mi e mi amako mi yota mi e mi amako har sibe hindi la o bantama so voti ke alpha konde mi wola tako ko kambe won wadde pagay la Guinée ko kambe won wadde pagay kame sosodi bascot ka na hanyu akolo la siri bascot baddi na nira na hanyu akolo bascot ka na nira dende na derabi awo makuntigi atake wo miri wa kanyi atake wona magaho kanyi yara wa kanyi yarabi wa kanyi soto ntana falahi ha mamura fa kanyi ma ha bascot maba bala Guinée ta hungu tungu na nira na mutanwa malanyi na ngoma ngomo ma de mi gina ham fama mi hebra bore augmenta maso a feti a susi kadi ai damaro
damaro koni ankajo no dodi do wala fus mo fene de himbe bem no sa no di mo hala mo jogi ti de téléphone iPhone et Samsung o wade enregistrement fi hendugol himbe fi edugol voix himbe bem no na koni ankabe wad no comment dire organisation ka stade 28 septembre na ton wona ti RPS arc-en-ciel way no kanko woni responsable fi koni ankabe hein bantama so ala éducation mais partage en vidéo hinna bantama so hinna mo no o provoquer la min fonike kuntigi hinna mo o provoquer la melen dide me yes Allah we lando jabi me yi yes Allah we lando jabi joni o manifestation FNDC mi halebe fo na hay goto wulo yo be yaw yo men attaque palais présidentiel na inugol unitaire inugol ratoma ha stade 28 septembre na dundo de ko en ville men attaquata men lanka fo won ka palais présidentiel men lanka fo won ka sirete on yimbe ben won ka kaso be yata parce que ko be toñado so buri dundo kade on men nanga report avion yatata avion natata ko dundo en do award de hande kada partido so di et puis c'est be fala kadi men sunne assemblée nationale la même chose que balai citoyen ko be wadi non ka Burkina Faso mais il nous gol chaque samedi dundo gasata c'est yalte hotere fi be do non yobe yatu kale di ame fi yobe yatu kale di ame nala non dira ntang ka bon se fe li so so ya nan ko mafalma so se nan bi nan na mo fa do video ma parce que video ra bafi mfa ma nga bon se fe yala ntona bon se fe komba nan kuina ki na nan kui man nan yala ma kono wa fala bantama sobe aga fore toma khurkhne naki atoma khurki nan kolon naki atoma barki nan kolon naki nana to adera biri awo makuntigili ala se kuna suma kono bantama so yidamane parce que bantama so baram provoquer bantama so limana hakrara so cadre wa fala parce que atana bantama so nanti ha adera bi assemblée nationale a fala so se cadre ha wa ala se kuna suma be afala be ina ga so se cadre ha mo ala se kuna suma mo gorkhede ina ga baskot badde baskot nyame baskot ke nan kuntigi bari e findale se kuna sumara donc ngwa kuntigi alukioki har se to munanaki ngun na handi karba nguna sur samba mama aga finda balwera aga non di fala parce que aga kuntigi ya ara walfa nu ala nan tagi bantama so a provoquer la hein enen di den jokindiri sallaw elando jabi him aduna fo yen dundo no mi adde no bukima on o jamfa wona won wadde akune RPZ e fulbe ben o jamfa won organise de akune maninkabe sosobe o jamfa won organise de akune soso e fulbe ben dundo no mi jonnate o détail fo aduna fo kadiye aduna fo kadiye bantama so ala barki anka vrai hudano mimi woli kedundo ala éducation hande ala éducation jango wa fala be na fala ma be fula huina ala ko ha kolom khamaninke fanna maha na fala maninke be na fala maninke fambe maninke hui iyo wa fala bantama sobe ko wadi kon ba wala barki wala respect wala éducation ko fi sabudundo dari hande fi yennu gol alay se kuna suma mais yinna bantama so donc kana makko kos fi udutu gol sombere makko wuccunu makko fi yennu gol alay se kuna suma sallawo jan lando jabi mi wo provoquer la waye lankadi mi wulata hayfus damaro wani kuma amin fanan sarina damaro wani kuma amin na bola la ka sarin radio do ka ben alay se una mafana ka foko alay se una ti mansadi ala fo damaro ye iko alelani de maninkal kan ba ko ni ankal le no atani kala do mouvement wodo ko ni ankal min yore no keni sabudi ala ko tu ale damaro yere ay to la mouvance présidentielle yame apare ina wolu yere ko e ba damaro kiri téléphone fila la bolo abake kan ta la téléphone doma ay kan ta la téléphone doma ala ko tay kuma la nyami ay na la blala musol ko jamala doya ay tubabu dun yoro do ay wote dagbelensena ay akela pagaidi ko ay wasi radio la ake kuma badi abatola la se hunala momo bi tolo na kuntila idinge la silala asilantim fadido sinin momo bi tola la se hunala idinge la silala nti silanna binti silanna sini uko ni baraba bantama so sallahu elando jabi enen dida njo kindiri
nani enen dido en jokindiri ida susi redu menen men wanno saria men ni hande kadi non lanni kala susi redu fi yennugol kun kala susi redu fi yengol kuntiga men aketamo men jonnatamo kadi autorisation fi yennugol kuntiga men dundo lanni no ida susi redu bantama so ida susi redu ida wawi dade himbe ben no parce que anda fusa ala fuska horema ala education hande ala education jango hari bantama ka village ma be yidama hande be yidama jango fi hon afala ukutu da yimbebe woni wadde eknosa yimbebe woni wadde pagay kala gine andabe fi hon ya fala fijugol fi yennugol ala seruna suma damaro kamara edingela silala ila wala yembolo mba pre koko malo mile nunjane non sini de nyijane makolo ha wani risi yoro mi risi a don min ka don lagine na rakala don lagine ndama inika so dasil min minani na so dasil ndema inike wani fammi idi na yanka kuma gbe fonye parce que ni ma kuma gbe fonye ndi bo sarakala ile nun alpha tuma do falba to risi yende konon ti son avion gere tigila nous foyende parce que les pagay min bay la Guinée il est gagné la kela allez wa ka soda silmina parce que so le woludi wolu la dembayal sine konda filini et mal la molie fanfan allez wolu mina woya ko wolu blaka sola et la famille telle nouvelle sur le nabi et la famille telle nouvelle sur le nasini bantama so si la wari hala sori be ko benangi be so sobe ida duwa inu goldundo kander ensemble général honto woni so sobe sori be non benangi fi honu benangi be sori be honto be woni famille babbe no tampi famille babbe no sonjade be anda honto be woni be wadde arrestation arbitraire fi nan Google himbebe parce que tout simplement be jokali alfa konde ko fi sabudundo to be nangulo be bonna hande be bonna jango be bonna fattu jango be wadali kadi fus sida wari hala abanko ya daru getta micro hinugol alese kuna ko woni wadde fi wandugol ethnocentrisme watawete kala wolma dundo na wato dundo ayinde no no assemblée amen no benangi soribe me ko sosobe men fala andugol honto be soribe sosobe be yeyi parce que famille mabbe non no sonjade au lieu que ko ajetu micro hinugol dono natini dono yatini menen kala wadi ethnocentrisme et puis halugol kanyon yobe organiser comment dirais accueil fi Alpha Condé sato so wadi kadi yimbe be RPG kadi non yatte kono won sunnugol leydi kono won bonnugol lagine asusi redu ida mari quelle autorité fi nugol ayen ala seruna suma ala seruna suma ko kuntigi jo na politicien jo ko kuntigi jo na politicien jo na inugol ko RPZ wari defendugol na inugol ko IFDZ wari defendugol na inugol ko PDN wari defendugol na inugol ko parti politico wari defendugol golle makko no ko fi himbe ben heba ma bascot himbe ben gea bascot fi wadugol accord akune mabbe pour que la paix soit maintenue ko dum do won golle makko ko kuntigi jo kala ari wata inugol o rejeter himbe be fi honu aida susi redo si fulbe ben ari fi yudugol ala se kuna be ari be yewte dundo fo ko fi la Guinée yo moju bascot joni non problème wadali bascot bascot kuntigi o hali himbe sosobe menen sosobe inugol akireni problème doni non men fala wadde dundo atawe non lanni dundo fi leydi yo butu ko dundo ala se kuna suma won wadde mais ko non ko fala encore ko ala se kuna suma yo jokkuno mouvance présidentielle inna ko sosobe non do sa jonni be sak maro goto a jonni be 200,000 haralanni ko non won bonnugol leydi damaro alla mana kan barsiya alal sila wodi datalla sini atikaran na de jamana ay wala nyami atikaran na da ale tunya defandi ala kele kuma badi ala kele mo fe yakodi dune ay wala wonyale minye la gina lo leta donna kono nda fo tuba abuye al nota min donni la gine ale ta min doko mol min beloni la gine sariya ala sariya kunye la tiyen na nyami
wallahi billahi abablado nkal bela familo nkalo mfana ino bon sanni tubabudu yoromi nkalo mfana ila koli nyami ntisila bla na kirinyi na kirinyi mutan so fe na ngumma falama ngubaskot na ngumma falama konon dende ina findi maninkera ina findi forest ina findi tomara ina finda model yora ito na baskot nena ki fuikati ino ala seruna suma igalo akhambira balma muha kuntigi na tanana fuikati igalo akhambira ina fala ya ala seruna suma sotoma ingura sotomane nguma tamfima mihimatu nguma tamfima mihimatina mihima ma falama aga sosede tongo aga basara khera aga sosede tongo aga findi muswarira anwe ba mana hanna alage awole kontira kamali tansono nabari nyon basko tumu findi ma kontira kamali ran dendebe he fata de bamba de ene he furi makane ngiki ke solmanani e furi makane kike solmanani e bari e bambe fari e torera e khinya fima e khane bamba bantama so asusi redu ai da wayu ditade no bantama so billahi bantama so mi akatama enen di den ukindiri ayelan sallawe lan do jabi ayelan buri nange sallawe lan do jabi mi jokate enen di do kwa hali kon billahi wallahi ay damaro cadre la Guinée be fo be gette exemple fimo si dun do non fegi mi wolaki sa tawe si goddo go su sa fi hennugol kuntigi amen alese kuna suma min ko mi woni halgol mani moi je suis mitikitire sa ati pula mi atama de pula ran no ladi mais en yewte awonale education ka vrai udaro fi honni da wawi susugol fi hennugol mo bebe ha joni hay goto la Guinée uditali yennugol comment dirais hot Guinée saz moins Guinée saz ou bien fo Guinée for ko baskot tun o pagay won wadde parce que himbe ben won ka baskot be yiti hore ma be sadaka be ala jogu de fous sina maro sak goto ko fi sabdundo be ala importance damaro ila wala embolo ndelo na foni damaro nda idela ka fo ko la Guinée ka yere lendi baskot ka yere lendi mitukiri tire yere lendi ni bende fe la Guinée a fula côté a manika côté a soso côté a forestier côté la Guinée est ben nyami la Guinée deni ben nyami ni bolo di la nyombolo nyami kono ile damaro Albert ntito la yi ino kuma min fo na adikela kuma dandi wa fale be comme mu soso hui mema na to na fale fe be manike wa nu fula hui parce que na kole na video rame be no me ri fale be a muse falari eli man tan singe bara ma dangebe kuira ina kan fa hala to mu fa fire ko ne koloma wai fonke kuntigi na kan fala fi ngubala ma wa ma na kan fala fi abara ngon na fe sana su banta ma so e bara mfe nge bara baskot baddi na kan yolu e mu sana su banta ma so yabi akolom barka tarena nira akolom baskot kamera dende la siriani yira imutima meriri ha kuntigi mabere dende la siriani yira imutima meriri ha fori mabere non di fala banga kanyibe khaisa matanda risa atandi nere maril fe ala nu annabi rafira moi m'appelle Roma parce que ngono rinara ki ala nu annabi rafira walu ngama video raba na ne wa mangel fe deto moi ma mérite ngo fe moi ma mérite ngo fe Albert Damaro nere farito dena wa ma pagay simfe la Guinée etana constitution fait tongo fait et na fala fula fe na nya manike fe na nya so se fe na forestier fe na et na denda ganli et na fula doro na minere ba la Guinée murafima awa baskot nyame wo ba findi fe kontira kamalira mi rebe wo fan no ma minde wo mangaya fe wo mangaya soto bo re fe fa sa wodera o ra kontira kamali nana non dira wo ngati nana ma ntam mo ina mone mi ribe ikatama na fam makinere irara banaki bantama so à la éducation fo no andi mi anda no anka vrai ka fatu parce que andi ça woni fatu ou bien tradition amen non surtout ka ful bébé jonata autorisation ko ya manka respect mo bébé mi nami pour lokoy je suis de la basse-côte mais lang andi ful bébé
parce que kambe ko woni ko jangugol sibe ni non ko soso jo non wan dundo mi famo to parce que melen soso be men wade dundo fo no andi yennugol ou halugol piji dingo men wade mais yennugol pullo non no wadade dundo non an vraiment ka vrai hudado ko fi sabudundo har miyamma neno goto baba goto wo yidama idandi be yidama hande be yidama jango parce que be fubbe andi ka faturu ka vrai faturu be yidama hande be yidama jango fi honna ida wawi dade qu'Assemblée générale anda situation lagine anda ko won fejugol lagine sila wawi halde gonga fi honna halata fi situation fi honni da wawi yennugol jetta micro jelen hala jinin ka hore fenande fi yennugol himbe fi ukkugol himbe be dundo fo ida muni parce que ayi alagi Ousmane Balde o déplacer ke woye fi salmugol alay seguna suma ko fi sabudundo ida wadde o pagay fo damaro ni kuma kelen fori ye alla wala yimbolo ilo num bantama so ndaluko mballa tele ma har mo ba nya loddo atikunaldo bi atikunaldo sini ale mana kan fola la Guinée hala ministeriale amakan ka di moma ou bien député ya amakan ka di moma minti kan fila kan sa fa fola ndele na foni momo ti kan fila kan sa ba fola al makan ka mansa ya dama dal ka mansa ya dama al bar jama toro parce que kan fana yinda falidi ibalon ka fola Guinée dume yekala le ya kan beme yekala ya kan beme yekala yefula kanfo yekala manika kanfo yekala soso kanfo ala kela mana kandi e wolema la Guinée ka yere mi nya ni na ka kanya ni ka kanfo hein et puis kadi on hari bantama so waye qu'Assemblée générale maninka be no be jontata moton parce que be andi wala éducation et puis ko hala ta kanion be do be jangaka hande be jangaka jango be now himbe benfo kamen nanata français o bebe noto be nanta français hande o bebe noto be nanta français jango be nanta français hande be nanta français jango quand comme joki betu halugol français nous allons faire ça après no bedo akunema beno ba be jonde assemblée nationale IFDZ non belande bebe ni akon no halini menen même famali ida wawi wadde tradition hein donc déjà ni minkela la Guinée denube maninka denube ala lon ka fo alkakan ka wuli ka lo yoro ala lo minka jamana yin min di se ka jamana la wanye alkana fo ka fo numento e bon so kile albo ke ala lon ka fo albarke ererdi albo ke ala lon ka fo ale erer le kan ale son ale wula ale lo yoro ala lon ka fo jamana den kono den akakan aya lon ka fo akakan ka bla moliko min di se ka jamana kunele min di se ka jamana la para nyama alkana bla mol fe parce que tout simplement ala fe ka bla molko mol min ye mansaya nyina ko ka ben ko ba ko bonso kelen daldi ko ka ben ko parce que ko ale manika kan de fola ou bien ale kan kelen de fola na yinu gol parce que oh non comme en woni ethnie goto comme en famoto comme en yu nukugo tundo ala fi hono be inni gol mi publication goddo gonu inni o man dem fo yatte fi yawgol aéroport accueilligol hein bantama sono do mo polum paranade asike como moto sa hubini moto wadara prem wanda yanko on halde parce que mo andi sa tawe non sina régime Alpha Condé neva kanko wanata ministre la Guinée ha joni wo ukindiri kanko Titi Camara babe halata fono andi wala éducation et puis kadi so ye assemblée générale RPZ kadi on ko halata ton kadi on himbe fop no andi ko halata mene na hinnigol parce que alagi Ousmane Balde wo décidi kanko alagi seruna suma kuntiga amen fi landugol lamube himbe ben nangama non sukama famille mabbe no sonjade famille mabbe anda information mabbe honto be woniri donc non be jonni no be 72 heures mais 72 heures non ato be voyage no hay goto anda honto be woni ko fi sabundo ba be déplacer no be Russie menen no menen habibe sa taw be ari ba kambe kadi non be inugol o be wadde fi accueil golbe menen ko men hanneta la Guinée jama on fo
FNDC be andi be wata affaire yo be atutu affaire junga men non menen sa tawe ko coup d'état men wa wi wadde fi yo la Guinée yo marsu be do gouvernement yo be yaw men wade dundo wotan société hawa fala wonga bon se fe yala wonne bon se fe yala mo fo ngati nde ngo makunti gibinya wonna ma fala mi rega won tongo e won finde e yira basira mi rega won tongo elu won jusi wonna won nyatira fasakhilima ikneka ni gunde ha muna fanyima wonne mu bokhi ha muna fanyima bantama so na handa baxe a khutari yana da baxi ba ga fore ma khurhi hak bantama so ga khuina komma aga siga hara akele ta den daga akele village den daga amuno ma men mobiliser de damaro na han wem fe naki damaro sa songo na han na tema no na afrika na han da bam damaro kele ta na re damaro muno men yati mobiliser de kamir muno ndi fala fwe wule fala fa kere nara sa tawe bantama so no andi comme gorko mo ay wadde mobilisation yo yaw mobiliser futa yo yaw mobiliser full bebe sa tawe full bebe no jokki be non jokki mo non en ande parce que mo andi har village ba kono wa ta mobilise gorton ko kona que no joda ta ensemble RPZ arc-en-ciel fi hinugol mani no nati ni e pe kali on ko halata kon kadi ko français o halata wana ta soso ko ay yotude mo gasa non ko pular seda ko pular pardon kala Guinéen ari kala Guinéen no wadde video ko dundo mi hinni kala Guinéen no wadde video hara wadde video andire sa halata halaji tati ta wadde video parce que menen comme un jokion fi piginu yo moju kame fi lady yo butano yinugol ko pulloni yinugol no ko fulbebe ni yinugol ko maninkabe ni yinugol ko sosobe dundo ala menen men fala kala lamoto lagine wawi gollude lady lagine alla okkomo lamu na bandi be atano fi wujugol budi himbebe yaltugol budi jonna himbebe fi yobe yaltu fi trompugol apparence alpha konde na woni no mawdo wanda yanko won wadde wanda ko won gerade fi alla mi gejion oto genti himbe ben fi nugol sosobe ni sosobe men ala problème menen ko men won defandugol ko territoire ame et puis kadion fi butugol wonugol peng akune mene himbe ben fo men wonali contre goddogo hande men wonali contre goddogo jango menen ko men won wadde fi leydi ame non buttu fi leydi ame la Guinée non avança dundo na fi nugol men wonni contre fulbe na fi nugol men wonni contre maninkabe na fi nugol men wonni contre forestier parce que onon fo no andi la Guinée fo kala no mar culture makko fulbe ben no mar culture gimabbe so be no mar culture gimabbe maninkabe no mar culture gimabbe forestier gimabbe forestier kadi no mar culture gimabbe damaro iyalon ka fo maninkalu et la coutume yeyen fulal la coutume yeyen forestier la coutume yeyen soso la coutume yeyen wolu la coutume yeyen donc ama fo ka fo ko beto yi la coutume do ko fo yi dion matolo ou bien yi dion feya non ma c'est au niveau ma kono ile no min keni ino wuri yale keni ino kolobali yale keni parce que mamo fana nye min hakili kado kase ko nyanka hakili kado katambi mosube kono ba fa ibala le me ko nyanka hakili kado le feu wa kono mo le ko nyanka eba nyami forela kono ko nyanka be fana tede ile le hakili doma parce que la mobile mi kolobi et mi kolosini ima lo emi mabonya ima lo emi ko yerelon parce que momo ki yerelon iti susala ki dalaka ka fo molla moba ya matolo mi ko yoy yeta kolo imu me refori ma perma pourquoi i botere ba bilale se runa suma pourquoi i botere ba bilale se runa suma pale se runa suma kerena na la Guinée kuntigi bore yam buta yam muna kuntigi kolo wati Guinée kutigi nguta ya makolo na hanna meni Guinée forese ngunya makolo na hanna meni ba pinye na ma kona lese una wem matum etambara nyampure awa wonga kolo wontan sose wontan la Guinée ya lamma wonga kolo wontan sose wontan no ma kedde wonda nyisa gi problème na hanna la Guinée ka won mukel wonti de won bara losi ka won mukel wonti de won perdi mane basse contre wontan man fini ma sedonga la tamu de won girma Guinée Bissau bantamaso kala no mari éducation ida andi mobe babe ida doit respecter golmo asusata yenugol mobe ben himbebe a respectebe handa susi fi halgol
udu tugol wuccun ma fi yennugol alay se una suma du doko don kono ma kos elen didi billahi wallahi en wukindiri ayelan kala wolma mi wulata hande mi wulata jango mi wolante je suis un vrai Guinéen ko Guinéen jonon tigiri au kindiri Guinéen jonon tigiri au kindiri e biddo bas kotu mitu kitirel kadi halata pular debruyata fi halgol pular halta manika halta soso minno enen didi mi jabo toma mena ande ko himbe ben woni bawo ma ko kambe non sutti madundo mais si Allah welando jabi ake dundo asusi redu ayda wa ida de fi nugol yobe halu cadre sosobe hadundo ko yennugol cadre sosobe parce que kambe kadi be ala hore hande be ala hore jango sa taweno be hari hore no be no date direct nugol bantama so kawadi watako wata susugol fi hinugol ayenno ta alayse kuna suma hinugol alayse kuna suma no nawdi koni mo be ma be jonni ma éducation parce que ala éducation damaro la mobile ka éducation di matinyale e ka wole foyer ko mobile mi la wonyale ibi bori wala mobile koro samfe fan anu gine forestier di wali ma gila wolu kono yena la bascot ko bascot mobile ko yina la wolu feyala ko yina la wolu feyala be makolo sini ndolu mbala minama ile baba ntama soba alla wala yembolo mbal ko ndali la dunya la nyol fo la li wona ha ganna hunde mama wona ganda he so fe ane yala mawa yala non di fari avant tungu ta ine bascot fe so fe rasabati muta ine bascot fe so fe rasabati ngwa bon se fe yala ga kiri nyara kuti mire belga so bore ira wonga wanse muta nanan falari namuyi an fule gerema namuyi amaninke gerema ka wonna wo mabon sefe yala ma wongo mabon sefe yala bo alo bore fen e fantira bon sefe yala mfe kono wonna malu wombore tonye gera wonnu fu wombore mafuma yakwi wonnu wombore yelefu wo wombore binyama la Guinée a fallu kiochi har wonto na bon sefene kono wonga kolon fule magoro soso roma soso magoro maninke magoro foresti roma gimi ne fare rawo mabon sefe kana e rawo mabarbore yakana e rawo mbra wombore wonne kolo etalan sa dor men dinaki wona mati mirera nu bere wonga khalira wonga kolo na ham fam wombe wonga kolo na ham fam mabokhibe khawom mu na hamuraba wombara losi khawom mu khalife wala mo wonga yer kinere khawom mu khalife wonga kolo bokhi mu no mara yer de si royala fo mbin khala neteku ina to Blaise Compaoré Burkina be na Blaise Compaoré tongwe bana parce que l'année ina khikeren fala kon hari FNDC na hanaki de na seti bebidi e gundiat mu fira reborebe tal ne na FNDC mu fira rebore est-ce que ma yari madi kamara wotun ne dotan ne ge germa sofi ne su ge sa ge geri wo yete ba ma ne sargara wona manifestation zugo wa continue halle na ye na libéré awangu tangi sore ne ge suuri bascot muta ga fe ya fe mane ge nguba ma sargara nguba ma ne sargara mu ga huma tongu mu ga huma tina mu ga huma non di fal den debe bantama so agaki kometi nani komi hal madundo komin hali madundo ameti nyama kuperendende do apertete sallahu ilando jabi komin hali madundo koy ajaki nyama kuperendende do apertoto enen dide enjo kindiri en ye sallahu ilando jabi parce que kono woni bonnu gol lagine mo gasa ko anya woni hinnu gol sori be yobe wara full bebe why parce que da mari problème et c'est look of isabdundo e da hinnu gol sori be non yobe waru non full bebe mimi wola kimbebe no yini gol ko bantama woni kama me mimi wola ki haydundo min la woli na bantama yan woni kama na vrai na futa geida quoi na futa geida et puis maninka be kadino hayata assemblée nationale assemblée générale militant de RPZ fi hal gol bla 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 be do yambe jonta tama parce que be anda ko awun halde ko français to ayuta tato aye himbe be ngare no hariso so awata honnu no ida wayu halgol men hande fi la Guinée asusi redu damaro ibara susa ilo nungantama ala kela moda kolonya di odi kato blala musomanil ko kato wodi tala na musomanin la kato wulu la dunia kunati nama kaida dunia la ko député laldi
data labi data lasini har ko yankal yereti ko ye wala sanfe fan ne wali magila wodi kunti die ye na la bascot ko ye na la fola ko kunti ko le ti president di kunti kera president di ba amake president ba ya lon ka fo kunti ya soti ke moya wole folo soro na ye benu mansa ya yere ina démocratie le na ni president de la république yadi démocratie le na ni président de la république yadi ala nun annabi khafira mbala falo be waka kolon bon sefe manan kunyi mara waka kolo wonna na hamma falfe wonna na hamma falfe won soso ya na hamma falfe waka kolo wonna han yalam fe won bon sefe na yalam fe waka kolo wonna mo won gon tulti won bora won gon bora fakamu waka kolo wonna mo won gon bora fa won gon bora kanu waka kolo baskot won ga won belga so won bora yira won ga findikerena alo wonna ham fari won ga kolo kansi bora hina won nyama won nera minima won nyama kina he won bori ga muna fayma to makina he won bori da lam makina he parce que baskot nan no makel deto ala ginera la baskot nan no makel deto anga kiri nyara koti fulenu maninke tagi maninke nu society sose nu fore won talan no makede won na fera bato anyere dunia man bilintama mais mi gene sankiri so wa fale ribe ga sankiri ba muti manguma atunguma mi ribeto nguma atunguma mi ribetina era kuntigira soto denne na ngwa kuntigira soto ina emu ha kuntigi birma inguli mane ha krara nana hannaki aga fira bilimbe dende bera lese una sumara ngwa baskot kuntigi dende bera lese una sumara ngu bermanera anu société ne rena ta nafir yande yamanek ne isa dormenni refata wende ina fale bon sefe na mafala bon sefe ama fala tingira ntan kham kanna nyete ba masara khairatu na nyete ba masara khaira bon sofi nambe aga hu ma mulumma ni se ma mulumma ko khala gina feli na gina fe na falama mu ga hu ma non di fala di dende gafira donc nga kerenye won ga kolo won na komba na hamfari won ga kolo won na hamfari to won na wongonyi na nga fe fari laila wa mi gilfe kono ma kolo ni gil makina est ce que nya no ma khaliti de laila fuira lu man direct na ma kamara fuiru man direct ma go voilà fi affiché mfa no rede amara muno mi rede parce que fa fi ma kolo man sikafi Moutan, c'est pas pour ne rien. Et n'a pas que Kuntigi est en fini ma communication. Nous te marronons, pourquoi on ça fait celui de communication. Et n'a pas ça fait celui de communication parce que il s'arrête falama. Il faut la oui, il débrouille on a quoi faire dire. Et man ka oui falama, il se rui falama. Nana tora rolungo mera lubi. Moutan na guerre ma soeur n'a bori la maquinere. Ga kirinya la côte maquinera. Manga ala na fi ma merima. Kude munana. Den de ferrate mouinan de ba mesiga. Ah, pourquoi on mérite tagi soma, on mérite vraiment we bore, autant wo gundira muna fanyima, wa fala ntana falari, j'ai dit na ram fama, ntambala fala FLDC ma kuntigebe, nare, ngubala ngwira mini la Guinée sore ma e me gene ma bumfe la Guinée tanaki, e ra kolo ne contribuable ne renaki, ne sarefima, e ra mini wonga report sur coup d'état militaire haraba, finkari nena na hanyi, e ra finkari tongo, comme mange gundi bara mini Alpha Condé, anare c'est modification de constitution masarama nyama dunia na ham bilim mineri ala ko tag bilim may mangaya fora kinere a constitution binyama kinere alfa na hamu ga ko narato amu ga ko naratina ndam fala mo be finkari nena na hanyira kankan ha finkari tongo fara kere nara ka wonsan ajamali won kitima kana ham fara la gine khafira e bar findi matira so de ga finkari tongo e ga report suru e ga radio suru e ga palais retouré suru e ga assemblée nationale e ga suru atam fekada ntam nanam falama la Guinée yamabe ntam nanam falama la Guinée yamabe moi mi tongo fait mais ma kolontu no mi tongo de kinare ma kolon ma connexion nara voilà donc faut ma moto bena temu de no mi tongo d'après ala Guinée solution fini manana na fini nara bori mangamane mabori gala aka khimbeli ina ko na ham ina luna na ham fam manyama be na raba ntang ala mangaya finden de malagina na hambira hari alfa mi hinde na man sugandi era RPZ an ala na mangaya finama won luma na hambira ya pas de problème mi riti manama problème yomuna mi riti manama kono atalanta ngasiga ne rebu nyi surabe wa falabe ina angumwa ma hommato mumwa ma hommatina bantama so nyande hon mi halante dundo yande hon alpha yui kalamu la Guinée dundo no ko koyde ma yatta ta la Guinée parce que awadi pigi dimbuy ko bonni himbe be no andi koy
awari himbe bembui a gettino lis jonna non comment dirais bafoyon fi yaw nanga himbe ben yo warube dundo kali menen andi soso be no tawa fulbe ben no tawa forestier be no tawa ko an organise dundo fo men fala wollugol aduna non ko honnu no a jokki lakine ko honna jokki ka o gouvernement ko non woni wadde pagay ko non woni wadde himbe ben kamen damaro allo le fala le guinée man saya ba ma falen longolo ndafo communauté internationale ye mbar sebeli ke mbarkedi sebe mbara la wa dunia fambe dunia beya lon kafo ale minke ko la Guinée dunia beya lon kafo ale bara ko nyami dunia beya lon kafo ale ko min doni la Guinée mo fali ko min ye la Guinée mol min minani la Guinée mol min dembaya til min tununi al no wonya doni nyami bara ida dunia dunia be mbar sebeli ke mbara la wa Amerique Washington mbara bo wodi mbara la na France mbara la wa tubabudu mbara la wa oni mbara la wa Nations Unies mbara la wa CPI Hollande ala kotu ala lon kafo nyina ala lembolo kela do kallo sariya nya al no mon min fani e la dembaya liya lon na nyami kafo al ne fani nyami donc nyota man do déjà o sebe o schedule wala ben nimbolo mbara la wa man salma bantama so joni non men wadi déclaration faux men wadi texte men windi kaydi non men nabi non CPI men nabi kalamu be faux fi andugol kono won wadde ginembe kame nyande on alpha yu non alpha yu kalami dundo kan nebata parce que alpha wo yoto siko dole siko masibo kala woni siko coup d'état mais alpha wo yatte la Guinée sallaw ilando jabi mais windi non kaydi men wadi texte gidim fo men wolli aduna fo ko non woni sabu fi bondugol ledi amen ko non woni commandi tugol fi yobe wari fulbe be fi yobe wari maninkabe fi yobe wari forestier be fi yobe wari sosobe aduna fo yedundo sallaw ilando jabi so sore ne re souri ngwa demande ngubala raba ngubala rasamba dunia ngonye bini e ga kolon a fe fala kinare mbal dogo mbala manyaku mere bala ankeli fonike kuntigi e kolon lahara e lansana konte na handangi lansana konte nun jaratagi e wama nana nyogofi sosema e wama nana ngilanfi sosera na yamfante ya nana sose fogara kono sose kadre nde nan fe sayira sogona ku nta wo makadre mera sotomatina kono e bila kolon awa bantama so ga hutariata na tambarda ni khama wala khay na ge khade feu na ge khade feu ni risa so gema khi khara wallahi billahi barankal alara so ge yat muhammima so sede wo mala siriya khalu wonyira ala no andabe khafira dunya febi la siriya nan bore muna wongalu ba wo mala siriya mati federa sarira demuna hanna wonga non dinam fe wonga lu non dinam be wonga lu alay seguna khambira wonga on tulta alay seguna khambira dendena alay seguna khanu wonga na khanu wonga lu khambira parce que na non dinam fali wonga lu ba bon se fait ngo fe wonara so politique wi ine wema iwe non di krayara ala nu andabi khafiran hutan wa mane la Guinée lam makina kan kala mangaya fin dende noma la Guinée renyeri alga mangaya finama afindi sosora afindi maninkera afindi fulera nguta ine passport bon se fait yala ga kini ya harakoti mre yala finde borema re tulite bora re bore binya nana na mu ha kombala konon dende fama setanera so la Guinée e mi itahu e mi ga futi kana to futi barkana fulenu so maninketagi to futi barkana so senu fuletagi to futi barkana forestier nu fuletagi na bini ki politiquement de barme khadira e barme khadim bayera e barme khakinera o mu gaxuma ala yara o gaxu annabiyara wa kolo ala na wonda aw mbini findi la Guinée kara mi yomu ala ma khandi nga findi fulera mi yomu ala ma khandi nga findi maninkera mi yomu ala ma khandi nga findi sosera ala na bon se fe itahu na bon se fe na hanaki khawna apinyama wona binyanon di fare ngutan nguna fala mane ngunga kiringe bilimbe ifindi fulara ifindi maninkera ifindi forestiera ngwa mane bilimbe ngo bascot ngwa décider ne nganga kirinyala koti ngo musigbeta gerfeto musigbeta gerfetina parce que bascot à la capitale lumenine donc fo ngwa kinne ngwa magaga ngwa kata bon se fait sabati makinere ngwa kata mrenga kirinyala koti makinere ngwa kata nga sosu ala hantanga nga sosu ira soto ala hantanga nga maninkera soto ala hantanga nga fulera soto ala hantanga nga forestiera soto non di nam falama non di nti kraya homma nati kraya homma ine non di falama kono pourquoi i borera soto ma era soto musema
fule la gineka maninke la gineka sose la gineka ka sose ga bon se fe yala ma wono ma fon se fe yala binye kui wono ma bon se fe yala wongo mbelga so mbolira wonga avancer natan ka wali ga la gine yala mfinara fuleba maninkeba forese ba wombir na la gine yala ma wombir ko nyinara fa lu kyo ki ndende muno man dende kedde wombir ko nyinara kono nguta ine basko txalang nga kiri nyaagaro ko timre re belga so borira kono mgene re na kanafi wonne kolo donc talantuna kanafi na ki mere ga réponse coup d'état garaba ntana fala fonike kunti way video partage ala ko dunia ga togo coup d'état na garaba to siga ruisi na ka halu menni atobar siga ruisi halu ruisi de wo afala sore be mbara nyungira samba mbara afala sore be re mu coup d'état raba ra kele ga tetide wonna na hankhuma wonna yam fantiya belbele na nkuma la Guinée famara yon de guerre civile nama parce que nanan kholine ma bon se fait guerre nan gaso na ala kutu no ma lude mangaya kinere etan no ma lude kinere ra mangaya ma gagari dans ça compte a fait ala mangaya na ram fi compte ma a modèle bin na bane kono amu so se opposé foule contre amu foule opposé maninke contre amu maninke opposé so contre a wali sargi enamma tingi fari abogira nyere han ala ha khalira so logona di problème mun nana to di problème mun nana tina mngine re sanke sire e ye sama e sansira mo wonne kono wa fala bantama sobe sallahu ilando jabi mi bantama so me yide nani kala hendika o video kala mo andi mo jogiti numero bantama so adla numero mako mi nodda mo mi yenne mo parce que wala respect mo be ma kono mo be jonnali mo education ko fi sabrundo wo udditi sombere makko fi yunnugo hinne alayse kuna ka ensemble to mo hadde pour paranade fi yeso RP6 be yon be yam famata be nanta français hande be nanta français jango sallahu yando jabi mi jabo tomo yinna kadi damaro ko hali kon fe alayse kuna kala me figire alayse kuna o tawe men kala wal mako hande non video anon kono ntala falahi nga kere won wali ala ho sarifi afan dira wa kolon on fonike kuntigi nara donc ki émission na reki won ma bascot émission nara won fama bene won fanya nyaka won borra won fanon di fala won borbe ala ha bascot lang ala ha la Guinée lang ala ha nya wonganga kere nyara kuti wonna na ham fari wonna na kuti folohi wonno mbelaga na so rombore ira siga fe yarema ala ha bara ibinimbe na bi nga disposition khala ti wonga wonturmati wo makuntigira wongalu wo mafore khambira tumedi ritu gamfoli rodi khumma isati ma bine donc wonga kolo alay seruna suma ala bara tanan fili wo makuntigira itemu itan wonnama wule nu nondi sabore ma wule lukyoki wallahi wule nara nondi lukyoki nondi tan aluma nena ala nu annabi kafira mbala sewa wo birimbe khasali mbala sasi mirinde gasi afindi nagan yora yandi ala nu annabi kafira o hakketumbe ba wayinara wayi gorgo nga kerenye onun taramara fonike kuntigi wa ko mutagamma hando go beto ndo tarambe go ndo bascot ke nambe be go ndo la gine ke nambe kono wona ko wallahi loho ina kan communication na hanna bafi ngwa mfeki na ngwa nkimu fa won babe wona fala mbe na fonike kuntigi mu muama go maso ne ga video raba parce que na hanna babe mu non di falama won bana o fa betela o am fa fi na hanna mambre na décider ngalube et décider mu mangalube nanam fala hobe di hui saga ni fala fina ade anye ina ga décider ala kutun ngalube donc ala nu annabi khafira mbar bascot nyama bilin khaybu mbar bascot fore khaybu o mala seguna suma ala ga simaya nun santiya fama ala ha bu ngumma o nga fala o maso se cadre be mutima na hamma wa kuntigira soto fina ran go mutima dende ka bere wa bon safira wonum bantama so febelebele nan nan wutaga nun damaru wonum fama na deba fan nabi do be halati na hunnam matungo haro be won wali kifani nga kerenye wotan tulmate bascot nyame la Guinée nyame banna ko lotan nan mapazma won tan fama se itamo borbe won wali alha barayi fi birimma
won temu gbete ma vidéo gbete na partager ma be nu nga fa en direct. Obiri merci beaucoup ala Obiri Sarifi.